आज का जो दम है, दफ़न किया हुआ जादू कब्रिस्तान में या किसी भी जगह पे दफ़न किया हुआ जादू है। बाज़-औक़ात ये कब्रिस्तान में दफ़न किया जाता है, बाज़-औक़ात ये घर के मिट्टी के जो चूल्हे होते हैं उनमें दफ़न कर दिया जाता है, बाज़-औक़ात ये घर की चुगाठों के नीचे दफ़न कर दिया जाता है। इसी तरह जो चीज़ छुपा के रखी गई हो और कब्रिस्तान में दफ़न कर दी गई हो, घरों की चूल्हों की चुगाठों में दफ़न कर दी गई हो और ये मरीज़ अक्सरियत के साथ बड़ी-बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है और लंबी बीमारियाँ ऐसी होती हैं, लेकिन उसे समझ नहीं होती कि मेरे ऊपर क्या हुआ है और वो डॉक्टरी इलाज करवाता रहता है। यहाँ तक कि बड़ा लंबा अरसा गुज़र जाता है और समझ में नहीं आती कि मेरे ऊपर जादू है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए जो लंबी बीमारों में मुब्तला होते हैं, वो इस दम को लाज़मी सुनें और इस दम को सुनने के बाद पानी पे दम करें, पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करें और अपने जिस्म पे लगाते रहें। और जैसे-जैसे वक़्त गुज़रेगा, एकदम बाज़-औक़ात फ़ाक़ा हो जाता है, बाज़-औक़ात थोड़ा वक़्त लगता है, लेकिन मुसलसल इसको इस्तक़ामत के साथ सुनते रहें, दिन में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, इंशाअल्लाह कुछ वक़्त के बाद आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून पाएँगे, अपनी जान के अंदर, अपनी सेहत के अंदर राहत पाएँगे। तो शुरू करते हैं वो आयात कि जिनके ज़रिए से दफ़नशुदा जादू वहीं ख़त्म हो जाता है, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने कुरान को शिफ़ा कहा है, कामुल यकीन के साथ सुनिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा 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 वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा बल नक़्ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ बल नक़्ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून बल नक़्ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ बल नक़्ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून बल नक़्ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून बल नक़्ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ 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 बल नक़्ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून बल नक़्ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून बल नक़्ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून बल नक़्ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून बल नक़्ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। अल्लाह ये फरमाते हैं कि हम अमल पे अमल को पेश करते हैं। जादू एक बातिल अमल है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस पे अपने अमल कुरान को पेश करते हैं, अपने कलाम को पेश करते हैं। तो आगे फरमाया कि हम उसे भूसा कर देते हैं, हम उसे पाश पाश कर देते हैं। नऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा वक़द अलिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा बल नक़ज़िफु बिल हक़्क़ि अलल बातिलि फयदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून बल नक़ज़िफु बिल हक़्क़ि अलल बातिलि फयदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून बल नक़ज़िफु बिल हक़्क़ि अलल बातिलि फयदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ बल नक़ज़िफु बिल हक़्क़ि अलल बातिलि फयदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने कुरान की वजह से, अपने कलाम की वजह से वो लोग जो जुल्म करते हैं उनके दिमागों को फाड़ देते हैं, उनके दिमागों को पाश पाश कर देते हैं। जादू जो करने वाला उसको पाश पाश कर देते हैं। बल नक़ज़िफु बिल हक़्क़ि अलल बातिलि, जब हक बातिल पे पड़ता है, जब हक बातिल पे आता है तो बातिल को निकलने का रास्ता खुद ढूंढता है और वहाँ से भागता है। बल नक़ज़िफु बिल हक़्क़ि अलल बातिलि फयदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ बल नक़ज़िफु बिल हक़्क़ि अलल बातिलि फयदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रह क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रह क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रह क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रह मिन अय्यि शैइन ख़लक़ह मिन नुत्फ़तिन ख़लक़हु फ़क़द्दरह सुम्मा अस्सबीला यस्सरहु सुम्मा अमातहु फ़अक़बरह ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم أماته فأكبره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره قتل الإنسان ما أكفره 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 من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره 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 وأن الله يبعث من في القبور 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 وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وأن الله يبعث 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 من في القبور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور।
إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بصرت 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 أي وإذا القبور بصرت وإذا القبور بصرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بصرت وإذا القبور بصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بصرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بصرت وإذا القبور بصرت وإذا القبور بصرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت وزنت لربها وهقت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين 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 ويحق الله لك بكلماته ولو كره المجرمون 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 ألهاكم التكاثر حتى زرتم المكابر حتى زرتم المكابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المكابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لتربن الجحيم ثم لتربنها أين اليقين ثم لتربن عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ يصدر الناس واشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله يبطل الله كل سحر في المقابر 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 بسم الله يبطل الله كل سحر مدفون 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 يبطل الله كل سحر مدفون يبطل الله كل سحر مدفون بسم الله يبطل الله كل سحر مدفون بسم الله يبطل الله كل سحر मदफून। अल्लाह जो भी जादू का खेल दफन हो चुका है अल्लाह उसको बातिल कर दे, तेरे नाम के साथ हम बातिल करना चाहते हैं। अल्लाह जो भी कहीं भी जहाँ भी दफन शुदा जादू है अल्लाह किसी की शक्ल के अंदर दफन है अल्लाह तो उसको बातिल कर दे। बिस्मिल्लाह युखरिजु कुल्ला सिहरिन फिल मकाबिर, अल्लाह तेरे नाम से हम उस जादू को वहाँ से निकालना चाहते हैं अल्लाह तू निकाल दे। बिस्मिल्लाह युखरिजु कुल्ला सिहरिन फिल मकाबिर बिस्मिल्लाह युखरिजु कुल्ला सिहरिन फिल मकाबिर बिस्मिल्लाह युखरिजु कुल्लु सिहर फिल मकाबिर कुल बिस्मिल्लाह युखरिजु कुल्ला सिहरिन फिल मकाबिर बिस्मिल्लाह युखरिजु कुल्लु सिहरिन मदफून। अल्लाह तेरे नाम से हम उसको वहीं ख़त्म करना चाहते हैं अल्लाह तू उसको ख़त्म कर दे। बिस्मिल्लाह युखरिजु कुल्लु सिहरिन मदफून 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 बिस्मिल्लाह युबतिलुल्लाह कुल्ला सिहरिन फिल मकाबिर कुल्ला सिहरिन फिल मकाबिर कुल्ला सिहरिन फिल मकाबिर बिस्मिल्लाह युबतलुल्लाह बिस्मिल्लाह युबतलुल्लाह बिस्मिल्लाह युबतलुल्लाह कुल्ला सिहरिन मदफून कुल्ला सिहरिन मदफून बिस्मिल्लाह युबतिलुल्लाह बिस्मिल्लाह युबतिलुल्लाह कुल्ला सिहरिन मदफून बिस्मिल्लाह युबतिलुल्लाह कुल्ला सिहरिन मदफून बिस्मिल्लाह युबतिलुल्लाह कुल्ला सिहरिन मदफून बिस्मिल्लाह युबतिलुल्लाह बिस्मिल्लाह युबतिलुल्लाह बिस्मिल्लाह युबतिलुल्लाह कुल्ला सिहरिन मदफून कुल्ला सिहरिन मदफून युबतिलुल्लाह कुल्ला सिहरिन मदफून युबतिलुल्लाह कुल्ला सिहरिन मदफून युबतिलुल्लाह कुल्ला सिहरिन मदफून युखरजु कुल्ला सिहरिन फिल मकाबिर युखरजु कुल्ला सिहरिन फिल मकाबिर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह युखरजु कुल्ला सिहरिन फिल मकाबिर 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 बिस्मिल्लाह युखरजु कुल्ला सिहरिन मदफून 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 बिस्मिल्लाह 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 युखरजु कुल्ला सिहरिन मदफून 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 बिस्मिल्लाह युखरजु कुल्ला सिहरिन मदफून। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि
التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله 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 التامات من شر ما خلق وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير 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 बेशक अल्लाह आप हर चीज़ पर कादिर हैं बेशक अल्लाह आप हर चीज़ पर कादिर हैं अल्लाह इस शहर को ख़त्म कर दे मदफून है कहीं भी दफन है कहीं भी रखा हुआ है जो हमारी आंखों से पोशीदा है अल्लाह इसको वहाँ से निकाल दे उसको वहीं ख़त्म कर दे अल्लाह उसको वहीं ख़त्म कर दे वहीं उसको बातिल कर दे अल्लाह उसको वहीं ख़त्म कर दे जला के ख़त्म कर दे अल्लाह किसी तरीके से उसे ख़त्म कर दे अल्लाह आप इस बात पे कादिर हैं अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर दे अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर ले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह युखरजु कुल्ल सिहरिन फिल मकाबिर 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 बिस्मिल्लाह युखरजु कुल्ल सिहरिन मदफून 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा अलकौ क़ाल मूसा मा जितुम बिहि सिहर इन्नल्लाह सयुबतिलु इन्नल्लाह सयुबतिलु इन्नल्लाह सयुबतिलु इन्नल्लाह सयुबतिलु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफसिदीन व युहिक्कुल्लाहु लक बिकलिमातिहि वलौ करिहल मुजरिमून व युहिक्कुल्लाहु लक बिकलिमातिहि वलौ करिहल मुजरिमून वयुहिक्कुल्लाहु लक बिकलिमातिहि वलौ करिहल मुजरिमून वयुहिक्कुल्लाहु लक बिकलिमातिहि वलौ करिहल मुजरिमून कुतिलल इंसानु मा अकफरा मिन अय्यि शैइन खलका मिन नुतफतिन खलकहु फक़द्दरा सुम्मा अस्सबीला यस्सरा सुम्मा अमातहु फअकबरा 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 ثم أماته فأكبر ثم أماته فأكبر ثم أماته فأكبر ثم أماته فأكبر قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق अल्लाह हक को बातिल पे पेश करते हैं और बातिल का पाश पाश कर देते हैं। कुरान हक है, सच है, अल्लाह का कलाम हक है, सच है। बल नक्सिफु बिल हक़ि अलल बातिल फयदमगुहु फइज़ा हुवा ज़ाहिक। ये जादू बातिल अमल है, ये जादू बातिल अमल है, ये जादू बातिल अमल है। इसको हक को जब इस पे पेश आता है, हक जब इस पे पड़ता है तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बल नक्सिफु बिल हक़ि अलल बातिल फयदमगुहु फइज़ा हुवा ज़ाहिक। बल नक्सिफु बिल हक़ि अलल बातिल फयदमगुहु फइज़ा हुवा
وزاهق ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يسلم على المفسدين إن الله لا يسلم على المفسدين ويهلك الله لك بكلماته ولو كره المجرمون 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 وأن الله يبعث من في القبور 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 اے اللہ جو بھی قبروں کے اندر دفن اس کو نکال دے وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور فإن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون فإن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون فإن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الله يعلم ما في الصدور إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بسرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت أفلا يعلم إذا بوصر ما في القبور أفلا يعلم إذا بوصر ما في القبور وحصل ما في الصدور أفلا يعلم إذا بوصر ما في القبور وحصل ما في الصدور أفلا يعلم إذا بوصر ما في القبور أفلا يعلم إذا بوصر ما في القبور وحصل ما في الصدور أفلا يعلم إذا بوصر ما في القبور وحصل ما في الصدور أفلا يعلم إذا بوصر ما في القبور وحصل ما في الصدور أفلا يعلم إذا بوصر ما في القبور وحصل ما في الصدور بسم الله يبطل الله كل سحر مدفون بسم الله يبطل الله كل سحر في المقابر 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 بسم الله يبطل الله بسم الله يبطل الله بسم الله يبطل الله كل سحر في المقابر كل سحر في المقابر يبطل الله كل سحر في المقابر يبطل الله كل سحر في المقابر والله واسع عليم والله واسع عليم والله سميع عليم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والله بما تعملون خبير بسم الله يبطل الله كل سحر في المقابر 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 والله بما تعملون خبير والله بما تعملون بصير والله غفور رحيم إن الله كان غفورا رحيما والله سميع عليم والله سميع عليم بسم الله بسم الله بسم الله يبطل الله كل سحر في المقابر إن الله على كل شيء قدير 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 إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد
العباد إن الله غفور رحيم بسم الله يبطل الله كل سحر في المقابر بسم الله يبطل الله كل سحر في المقابر بسم الله يبطل الله كل سحر في المقابر بسم الله يبطل الله كل سحر مدفون كل سحر مدفون كل سحر مدفون بسم الله يبطل الله بسم الله يبطل الله كل سحر مدفون كل سحر مدفون بسم الله يبطل الله 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 كل سحر مدفون بسم الله يخرج كل سحر في المقابر بسم الله يخرج بسم الله يخرج بسم الله يخرج بسم الله يخرج كل سحر مدفون بسم الله يخرج كل سحر مدفون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اے اللہ ہماری التجا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اے اللہ جہاں جہاں جادو دفن ہے اے اللہ اس کو نکال بار پھینک اے اللہ اس کو وہیں ختم کر دے وہیں اس کو جلا دے اے اللہ اس کے جلنے سے جسم سے بیماریوں کو ساری کو ختم کر دے اے اللہ مسلمان اے اللہ جہاں جہاں پریشان حال ہیں جادو کی وجہ سے جادو کیا جاتا ہے جنات کے ساتھ اے اللہ جو جنات جادوگروں کی مدد کرتے ہیں اے اللہ جو جادوگر جنات کی مدد کرتے ہیں اے اللہ ان آیات کی وجہ سے اے اللہ تو نے قرآن کو شفا کہا ہے اے اللہ تو نے قرآن کو عظیم کتاب بنایا ہے اے اللہ تو اس قرآن کی برکت سے اپنے کلام کی برکت سے جس طرح تو نے موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کو زیر کیا جو مقابلے میں آئی اللہ ان کو تو نے زیر کر دیا اے اللہ جو ہمارے مقابلے میں آ چکے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں اور ماؤں کے مقابلے میں آ چکے دکھ دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں بار بار اے اللہ ان پہ جادو کرتے ہیں اے اللہ اس جادو کو ختم کر دے اے اللہ ان کو اور اے اللہ ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دے جو لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں اے اللہ ہم آپ ہی سے امید رکھتے ہیں اے اللہ ہم آپ ہی پہ بھروسہ رکھتے ہیں اے اللہ ہماری دعاؤں کو اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اللہم ربنا تقبل دعا اللہم ربنا تقبل دعا اللہم ربنا تقبل دعا اللہم ربنا تقبل دعا اے اللہ اس رقیہ شریعہ کو ساری انسانیت کے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے اے اللہ اس رقیہ شریعہ کو ساری انسانیت کے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے اللہم ربنا تقبل دعا اللہم ربنا تقبل دعا اللہم ربنا تقبل دعا اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم حسبنا اللہ لا الہ الا ہو 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 اے اللہ جس طرح آپ نے ابراہیم کے اوپر آگ کو گلزار کر دیا اے اللہ جس طرح آپ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا اے اللہ جس طرح آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال کے بعد شفا نصیب فرمائی اے اللہ جتنے بھی میرے بھائی جتنے بھی میری بہنیں اس رقیہ کو سن رہی ہیں اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے اور ان آیات کی برکت سے اپنے کلام کی برکت سے جادو کو پاش پاش کر دے اے اللہ اس کو ختم کر دے اس کو باطل کر دے اے اللہ اس کو ختم کر دے اے اللہ اس کو باطل کر دے اللہ طاقت تیری ہی ساری ہے اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے تو بخشنے والا ہے تو مہربان ہے اے اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے تو سننے والا ہے تو دیکھنے والا ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے تو سن رہا ہے اللہ ہم غافل ہیں اللہ آپ غافل نہیں ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحيم. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إني أوصي بربي وربكم أن ترجمون. إني أوصي بربي وربكم أن ترجمون. إني أوصي بربي وربكم أن ترجمون. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. 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 أسأل الله العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. بل نقذف على الحق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ومن بضارين به من أحد إلا بإذن الله. 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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من الله خير لو كانوا يعلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.